I pozdrav svima ljudi da došli u moj novi klip. Nećete vjerovati šta sam dobio. U stvari, možete da pročitate iz naslova, tako da neću više dužim. I možemo da krenemo da vidite šta sam dobio. Jutros kada sam se probudio, sestra mi je pokazala, sad ćete vidite šta. Da, vaka prase Šajim se majica. I to bijela. I mnogo mi se sviđa majica i sad ćete vidjeti kako mi stoji. I ovako mi stoji ta majica, samo što mi je znak malo dolje mi stoji Šajim se, pošto mi je malo velika majica. I možete je naručiti na bakaprase.com/shop. I dosta je samo za Srbiju, a ja sam je dobio preko jednog druga iz Kruševca i onda mi je donio majicu i sve je bilo super. Ja sam se oduševio kad sam jutros to vidio i sviđa mi se majica, baš je super. Nemam riječi šta da kažem, ja sam želio ovu majicu ne znam koliko, više od 2 mjeseca. I to bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!